हम लोगों की इंस्पिरेशन है। मणिशंकर भाई ऐसे लीडर हैं कि अल्लाह करे हर जमात में ऐसे 10 लीडर पैदा हो जाएं तो इस मुल्क को एक रास्ता दिख जाए। मेरे भाई चतुर कुमार अंजान जिन्होंने पहले दिन से हम लोगों ने मिलकर जो फैसला किया उसके नाम उन्होंने दिए, उसमें अजीत शाही, मेरी छोटी नन्ही बहन मनीषा, हमारे अमीर छोटे भाई, एक साथी हमारे अब्दुल लतीफ गांधी रह गए। ये सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि जो दर्द आपने भी आमिर की आवाज में सुना, ये मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोगों से सुना। आपसे क्या अर्ज करें, किसी इंसान के सामने मजलूम औरतें बुर्का और चौदर ओढ़कर मेरे ऐसे नाचीज के पैरों पे गिर जाए और मुझसे कहें कि इंसाफ दिलाओ, क्या करूं मैं, किससे फरियाद करूं, ये मुल्क किससे जा रहा। आज बहुत से लोग खड़े हुए हैं, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं, अजीज पाशा भाई मेरे अजीज साथी पार्लियामेंट में रहे, उनकी कमी महसूस होती है लेकिन उनका साथ अभी भी हमारे पास है। आदिल साहब और उनकी पूरी टीम, जाहिद भाई और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस शहर में आपने ये रोशन की है शमा। हकीकत ये है कि हर मुंसिफ के दिल में अभी तड़पन है, हर मुंसिफ परेशान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी समझ में ये नहीं आता है कि मुल्क किस शिफ्ट जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान सिर्फ इसलिए महफूज हैं कि 60 करोड़ हिंदू आपका सपोर्ट करता है सेकुलर, और वो 60 करोड़ हिंदुओं के जहन में ये बात बावर करने की गई है कि पूरा हिंदुस्तान ये समझ ले, जो 20-25 करोड़ लोग जो जहन जिनके बिगड़ चुके हैं, ये वो लोग जो हमसे गांधी को छीन ले गए, गांधी की सोच को हमसे छीनना चाहते हैं, वो लोग आप पे अटैक नहीं कर रहे। वो 60 करोड़ हिंदू भाइयों को जो आपके मुहाफिज हैं, उनके दिल में ये शुबा डालना चाहते हैं कि इस मुल्क का हर मुसलमान मुश्तबा और मशकूक है, इसलिए हर बम कांड में आप ही गिर जाते हैं। ये एक मौत एक सिलसिला है। किससे कहें, जब ये मीटिंगें हुई उसमें फैसला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हमारे मनी भाई और हर पार्टी का मेंबर और सीनियर लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप जानते हैं कि इस मुल्क में आप गणेश को दूध तो पिला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बुलवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि मैं एक मैकेनिज्म बनाने जा रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। और इंसाफ का ये वजह हुई कि जो मेरी किरण बिलों में बैठी इस पार्लियामेंट में, इस सेशन के आखिरी दिन एक बिल लाया गया UAPA, उसमें वो कवानीन जो कोटा में निकाल दिए गए थे जिसकी वजह से कांग्रेस की UPA की पहली सरकार बनी थी, उन कवानीन को वापस लाया गया। मैं धागा सबसे कहा, अहमद पटेल साहब से भी कहा कि ये आखिरी दिन है, ये बिल मत लाइए। ये बिल लाया गया क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने मिल के वोट डाल दिया। 38 लोग हम लोग बाहर बैठे रह गए और हार गए। अब इस बिल के तहत पहले ये था, मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये बिल है क्या। पहले ये था कि अगर कोई भी तंजीम वो ब्लैक लिस्ट होती है, वो उस पर पाबंदी लगती है, जैसे चीनी की
اس کے اراکین جیلوں میں رہیں گے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سیمی کے نام سے جیل چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ سیمی ایک کٹر پنتھی تنظیم ہے، دیش دروہی تنظیم نہیں. 12 سال کے بعد سپریم کورٹ نے سیمی کے لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا. تو اب یہ کہا گیا کہ وہ کوئی تنظیم بینڈ ہو یا مشتبہ ہو یا رجسٹرڈ ہو ان رجسٹرڈ ہو، اب اس کے کوئی معنی نہیں ہے. کوئی بھی گروپ more than 2 people will be considered as a group. کیونکہ اب ان سے سوال کیا تھا میں نے پارلیمنٹ میں اور یہ کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ انڈین مجاہدین کا دفتر کہاں. سینکڑوں لوگ 168 نام میں نے پارلیمنٹ کی ٹیبل پہ رکھے اور یہ کہا کہ یہ انڈین مجاہدین کے ممبران ہیں جن کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہے، اس کا دفتر بتا دیجیے، ان کے آفس بیررز بتا دیجیے. ہم اس دفتر کسی کے سینے میں تو درد اٹھے، جا کے پوچھیں ان عورتوں سے جو 12 سال سے اپنی اولادوں کو کی راہ دیکھ رہی ہیں دروازے پر کہاں جائے. یہ وحشیوں کا ملک بن گیا. یہ ملک کس سمت جا رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے. اس پرائم منسٹر صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ارے صاحب پرائم منسٹر صاحب، اگر مظلوم کو آپ نے نہیں دیکھا تو وہ نہ سوسائٹی چلتی ہے، نہ وہ ملک چلتا ہے، نہ وہ سماج چلتا ہے. یہ ملک اسی لیے چلا تھا کہ اس میں سب نے ایک ساتھ محبت سے جوڑا تھا. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، دیکھیے تحریکیں چلانے کے لیے کچھ ہمت چاہیے، کچھ وقت دینا ہوگا، کوئی سیکریفائس کرنی پڑے گی آپ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں دہلی کے اندر جنتر منتر پر کبھی انا جی آ جاتے ہیں، کبھی رام دیو آ جاتے ہیں، کبھی کیجریوال نما لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں لکھنؤ میں ایک ریلی کرنا چاہتا ہوں 25-30 ہزار آدمیوں کی. اس وقت تک جب تک یہ قوم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ 2 لاکھ سے زیادہ دہلی میں جمع نہیں ہوتا جنتر منتر پر، آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. یہ عزم کر لیجیے، جیسے ہم لوگ دہلی سے آئے ہیں ایسے ہی آپ بھی نظام بنائیے. پورے ہندوستان میں ہم دورے کر رہے ہیں. چند دن پہلے میں بنگلور گیا تھا پیچھے شواب کو عزیز صاحب کے ساتھ، وہاں بھی ایک مظلوم کی داستان سنی. آپ کو نہیں رکے، 12 سال ہو گئے جیل میں، آج 6 مہینے کی آزادی ملی، پھر 4 سال سے پھر بند ہے. 17 سال کی جوانی کے لیے. اس لیے میری صرف یہ دعا ہے اور یہ اس کنونشن کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں سب نے اتفاق سے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس ملک کا مجرم ہے تو اس کو جلد سے جلد سزا دی جائے 1 سال کے اندر. اگر اینٹی نیشنل ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا، روکنے کی ضرورت کیا ہے، ہینڈ کریے، ہم آپ کو لبیک کہیں گے. لیکن اگر 1 سال میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، الزام بھی لگائیں. یہ 3 ڈیمانڈ کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور یہاں ذمہ داروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگلا پڑاؤ ہمارا لکھنؤ میں ہوگا ریلی سے. اس لیے کہ لکھنؤ کی حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نویز کمیشن کو آؤٹ کریں گے، جیسے میرے چھوٹے بھائی نے کہا. وہ رپورٹ بھی آؤٹ نہیں ہوئی، وہ لوگ بھی جیلوں سے نہیں چھوٹے. تو ان سے بھی پوچھ لینا ہے کہ صرف وعدے سے حکومتیں نہیں چلتی، عمل کرنے کے بغیر یہ قوم کھڑی ہو جائے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لڑائی سانجھی ہے، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اس ہیومن رائٹس کے مسئلے پر آپ کو نہ جانے کتنے ساتھی آپ کو ملیں گے. میں دہلی کی میٹنگ کی بات یہ بتا دوں کہ اس میں تقریباً 2000 آدمی تھے اور بلا مبالغہ 1200 میرے ہندو بھائی تھے، جن کو ہم نے صرف ایک الفاظ میں کہا تھا وہ 5 گئے. لیکن ہمارے پاس شاید احساس اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ابھی پولیس کا دروازے میں آپ کے دروازے پہ نہیں آئی ہے. اس لیے احساس کر لیجیے کہ یہ قانون اگر نہیں بدلے گئے اور اگر منصف نے انصاف کرنا چھوڑ دیا اور اگر پولیس اسی انداز سے آتنک پھیلاتی رہی تو دیش بہت خطرے میں پڑ جائے گا. آپ لوگوں کا بڑا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ دعویٰ کریں. Ladies and gentlemen, excuse me, میں ہندی میں بول نہیں پاؤں گا، خاص کر کے بچے لوگ شدھ ہندی یا اردو میں بولتے ہیں.
बेशर्मी से बैठा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अंग्रेजी में बोलता हूँ. So please excuse me that I will be speaking to you in English. Firstly, I would like to believe that terrorism is a new political language in the globe. And unless you understand the mechanics of the disease, there is no way you can solve the disease. अगर चिकनगुनिया के लिए हम टाइफाइड की दवा देते जाएंगे तो चिकनगुनिया कम होगा नहीं और इंसान उस नाम से मरते रहेंगे. As long as governments believe that they can take people, put them in jail, they can beat them up, they can do whatever they want, they are not answerable. Then time and again we can have hundreds of conferences like this. We will come back and once again criticize them for yet another bout, yet another fresh action of terrorism by them. What are we saying when we are talking about terrorism? We are saying it is an act of defiance against the law. Brazen, open, violent by some group of people. This is exactly what the government is doing. जब एक आम आदमी को एक पुलिस वाला घर आके उनको ले जाके बिना पहचाने हुए जगह पे ले जाके उन्हें मारता है, पीटता है, खाना नहीं खिलाता है. This is a form of terrorism. The law does not approve of it. Be better than individual terrorism. So as long the state's justification is to fight terrorism, we cannot fight terrorism by being another counter-terrorist. So in a democracy, we need to make it very clear to any government. I do not believe that this government is pro-terrorism, that government is anti-terrorism. All governments in Delhi are law-breaking governments. This is our misfortune and it is indeed. मेरे को पहले फंक्शन करना है, पहले कैसे लगे दिखेगा बैटरी होती है. मैं न्यू लाइफ से पहले कमान में अंदर इंटीरियर फंक्शन है. केसरा दो जो बोलो और बैटरी. नमस्कार. ఈ సభలో పాల్గొంటున్న కథలకు కన్నలకు సోదరులకు నమస్కారం. మొదట పీసీపీటీ నిర్వాహకులకి హృదయపూర్వకంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య మీద దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాభిప్రాయం కూడగట్టేదానికి దేశవ్యాప్తంగా సభలు నిర్వహించి పార్టీలని మేధావులను వ్యక్తులను సమీకరించి ప్రభుత్వానికి ఈరోజు మైనార్టీ యువకులు అనుభవిస్తున్న హృదయ ఆవేదనను తెలియజేసేదానికి కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు. వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మా పార్టీ తరఫున పూర్తిగా వారికి మద్దతు తెలియజేస్తున్నాను. మా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రకాష్ కరత్ గారు రావాల్సి ఉంది. కానీ 2 రోజుల క్రితమే హైదరాబాద్ వచ్చి ఈరోజు వేరే కార్యక్రమంలో మూలంగా రాలేదు. అందుకని వారి తరఫున నేను ఇక్కడ పాల్గొంటున్నాను. కాబట్టి నేను రాష్ట్ర నాయకుడైనా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మా అఖిల భారత పార్టీ యావత్తు మీ కింద దీని వెనక ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు తీసుకొస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు భారత రాజ్య వ్యవస్థ ఎలా ఉందంటే మీరు जो सबसे पहले इनाग्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जो मजलूम मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई है. ऑलरेडी कौमी पार्टी CPIM की जानिब से भी उनकी नुमाइंदगी की गई है.
आगे भी जो है इस मामले में हम बढ़ चढ़कर जो है काम करेंगे कहते हैं। చిత్రీకరించిన ఈరోజు కొంతమంది చలామణి చేస్తుంటే వ్యక్తులు చలామణి చేస్తూ కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రచారం చేసి కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అక్కడ ఏదో వేలాది సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నట్టు దాని నిర్మాణానికి ఒక జీవో ఇష్యూ చేసి ఆ రకంగా చేసిందంటే రాజ్యం తప్ప లేకపోతే వారసత్వం అని చెప్పేసి మనం ప్రశ్నించవలసింది. అలాగే ఈరోజు అక్కడ దీని కాకుండా మాట్లాడాలని చెప్పేసి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. తప్పకుండా మాట్లాడిన ప్రకారమే జైల్లో పెట్టాల్సింది. కానీ తొగాడియా గారిని మాటలు సంగతి ఏమిటి? ఆయన అరెస్ట్ చేయాలా, ఆయన జైల్లో పెట్టాలి. మరి రాజ్యం ఒకరి పట్ల ఒక రకం, ఇంకొకరి పట్ల ఒక రకం, ఒకే నేరం చేస్తే ఒకరి పట్ల ఒక రకం, ఇంకొకరి పట్ల ఒక రకం వ్యవహరిస్తూ ఉంటే ఇక రాజ్యంలో ఉంటే మనుషులు ఏ రకంగా చేస్తారని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అందుకే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మైనారిటీ యువకుల్ని అకారణంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడుతున్నారు. ఈ పోలీసు వ్యవస్థను మార్చేదానికి, ప్రభుత్వ ఆలోచన మార్చేదానికి ఇటువంటి సంస్థ అప్పుడప్పుడు కాకుండా నిరంతరం ఈ రాష్ట్రంలో దాన్ని సంపూర్ణంగా సాధన మద్దతే కాదు, మేము ప్రత్యక్షంగా మీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆ రకంగా మీతో ఉంటామని తెలియజేస్తూ సెలవు.